नमस्कार दर्शक बंधु 18 सेप्टेम्बर 2 अक्टोबर जाए पितृपक्ष अच्छी माने एवं पितृपक्ष चली पितृपक्ष कौन कौन पाई करा जाए न कले कौन दोष लगे आ कले कौन उन्नति हुए से सब कथा ये वीडियो रे फ्रेंड्स माने आम डिस्कसन करवा। तो आगु फ्रेंड्स माने जे मो चैनल को नुआ सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब कर दें जी जी कर हृदय धन्यवाद। तो फ्रेंड्स मैंने आम आगे प्रथम जाने पितृपक्ष कौन जमती आमर कार्तिक पूर्णिमा हो मार्गशीर मास गुरुवार हो जो पूजा होमती दशहरा आसो दशहरा आम मानवा दुर्गा ठाकुर माँ आसवे माँ को अष्टमी करवा सेमती पितृपुरुष मैंने जो मैंने आमर था से 15 दिन एवं चली जो पालन करवा आईटा कले घर पर भल आम जदि करवा आम छुआ मैंने भी शिखे आम मानक भी करेंगे ताने नहीं जे बंची बेले को आम करवा मरले जे पलैला पलैला करानी सेमती किसी ना पितृ दोषटा लगिले घर पर बहुत क्षति से पितृपक्ष जदि आम बापा आम पूर्वज जमी बापा जेजे बापा सब था से द्वारा आमर सृष्टि से जो आम आज तैयारी आम निहाती शांति करिया आत्मा जानी आत्मा सब अमर आत्मा केवे मरे ना। तो ये पितृपक्ष कौन हुए ना से माने सेमाने ये पितृपक्ष आसती देखा आमर सुख दुख देखापी आम चारिपाटे से माने रुहती तेणु आम तांको श्राद्ध देखिए बहुत मुनि ऋषि पंडित मैंने भी या कही पितृपक्ष कर कि बड़ मानकर श्राद्ध कर बड़ मान शांति देव कौन पाई कही किसी रिजन अच्छी बोली कही आम जदि मानवानी आम कह ना एगुड़ा किसी नुहे आम कि करवानी सेटा आम पर निर्भर करे किंतु करिले आम घर पे उन्नति आम पाई भल आमर जो बड़ लोक मैंने थे भी शांति लगे कारण से मैंने जिते बड़े यही समय आसी सबू समस्त फैमिली बड़ मैंने जो मैंने पूर्वपुरुष मैंने उपरको जाइए चली जाइए आमको छाड़ी से सबू यही पितृपक्ष आम चारिपटे रही था। तो जदि आम श्राद्ध न करिया जदि आम मानते प्रसाद कि किसी टी दबानी बाहर दान भाया दबानी किसी खाଇବା दबानी तो सी कौन करेंगे कांदे मन दुख करेंगे आमको दोष लगे से आजिकल कहते समस्ते कहवा लोक बहुत कथा कहे कहते जे पुओ झील सामान आम आम छुआ जदि आम झीटे हूँ आम कहे पुओ झील सामान आम झील आम सब कर हाँ कि नहीं कहते कि नहीं किंतु झीटी जदि सब कर आमको जी जन्म कर आम बापार भी तो आम झील आमे केमती करूने यहाँ आमे भी करिया कथा से निहाती करिया दरकार आपण मैंने जदि झील भी होती करूँ बेसी किसी नहीं बहुत लोक बहुत कथा कहते करने आर बहुत नीति नियम भी अच्छे जोटा कि आम एत गुड़े पाली पारानी आजिकल सबू माने समय समस्त अभाव जमती कि 15 दिन आमिष खाइबेनी नख काटबेनी चुट्टी काटबेनी स्त्री लोक मैंने पार्लर जीवेनी चुट्टी काटबेनी आईब्रो करेंगे कि आम माने स्वामी सहित संपर्क शारीरिक संपर्क रखबानी यही समय जो छुआटा हुए भल हुए से एमती बहुत गुड़े नियम अच्छी तेल लगेबे नहीं एगुड़ा तो एत किए मानिपारे आज जड़े बाहर चाकरी कर सी तो निहाती बाहर खाया पड़ो कहुए बाहर भी खाइबनी सी तो निश्चय बाहर खाइब ना किंतु मुझे वीडियो अल्प टिके किसी कहबी आपन जेतिकी सक्षम आपन पूर्वपुरुष माने बापा हूँ जेजे बापा हूँ ससुर हूँ माने ससुर भी तो से बापा गले ना भाई हूँ जी भी हूँ जो मैंने सब चली जाइए आमको छाड़ी ए पितृपक्ष आपन बेसी किसी न कले भी आपन सकाळ उठी गाधेकी सूर्य को राशि सहित जल अर्पण करूँ आउ गोटे दिन रे भल दिन देखिकी जो दिन सी चली जाइए आमको छाड़ी से दिन जाइकी मंदिर रे छंचा देकी ब्राह्मण को दक्षिणा देकी तांको नारे तांको नाम रे तांको गोत्र रे टी पूजा करूँ भल भल जिनस टी खाइबा करूँ बाहर दिंतु कहते जे से खाइबाटा देले काऊ आसी खाइले आम पाई बहुत भल एति करूँ ना देखिए आपण भल आपण घर पर भल हम आम जोटा नीति नियम चलवा सेटा भी आम छुआ मैंने ग्रहण करेंगे छुआ मैंने देखिए हाँ आमर माँ मैंने एमती करुले आम बापा मैंने एमती करते आम भी करें आम जदि से करानी तो से करेनि करवा न करवा निज उपर निर्भर कर निज मन पर निर्भर कर बाध्य करके कौन जिनस कराए ना आपण मन हो आपड़ करेंगे आपण कले आपण पूर्वपुरुष मैंने देखिए हाँ करुँच बोली सी भी खुशी हे आपण मन भी खुशी हे आत्माटा भी शांति हे कारण कहुए आत्मा
କେବେ ମରେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଅମର ଥାଏ, ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯେହେତୁ ଏ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ କିଏ କୁଆଡ଼େ କିଏ ଯେତିକି ତୀର୍ଥଧାମ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁରୀ ଯାଆନ୍ତି, ସବୁ ନିଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତି, କାରଣ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଏଗୁଡ଼ା ରହିଆସିଛି, ଏଇ ନୀତି ରହିଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯଦି କାହା ଘରେ ଦେଖିବେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗି ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ବଂଶଟା ହିଁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିବ, ଦେହ ଖରାପ ହୋଇବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସମୟରେ ପିତୃପକ୍ଷକୁ ଆମର ଶାନ୍ତି କରିବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ପୂଜା କରିବା, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଦାନ କରିବା, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଜି କରିବା ସେଇଟା ତ ସିଏ ଶାନ୍ତି ହେବେ, ତ ଆମେ ବି ଦିନେ ଦୁନିଆରେ କିଏ ତ ଦୁନିଆରେ ଅମର ହେଇକି ରହିନାହାନ୍ତି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଆମ ପାଇଁ ବି ଆମ ଛୁଆମାନେ କଲେ ଆମେ ବି ଖୁସି ହେବା ଯେ ହଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ନ କରିବା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉପରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆ ପିଲା ମୋର କେହି କିଛି କଲେନି, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଚଳୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସେ ଉପରେ ରହି କାନ୍ଦିବେ। ସେମାନେ ଯଦି କାନ୍ଦିବେ ଆମେ କ'ଣ ସୁଖ ରହିପାରିବା କି କୁହନ୍ତୁ? ଯଦି ବି ସୁଖରେ ରହିପାରିବାନି, ତ ଆମେ ବି ତା ପାଇଁ କିଛି କରିବା ଉଚିତ। ତ ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାହା କହିଛି, ଆପଣ ବେଶୀ ନ କରିକି କିଛିଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମା' ବାପା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ। ଆଉ ସେଇ ଦିନରେ ହିଁ ଟିକେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭଳି ମାନେ ଟିକେ ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିବେ, ସେଇଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଛଞ୍ଚା ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇକି ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଟିକେ ପୂଜା କରିକି ଘରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ଟିକେ କରି ବାହାରେ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସେମାନେ ବି ଉପରେ ଆସିକି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଖାଇବେ। ତାମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଆସିକି ଉପଭୋଗ କରିବେନି, ସେଟା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, କରୁଛି ବୋଲି ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଦେଖିବେ, ଖାଇବେ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ବି ଶାନ୍ତି ରହିବ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଆଉ ବଡ଼ମାନେ ଯେହେତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ, ତ ଆମେ ନିହାତି ଆମର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବା। ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳକୁ ବି ମା' ବାପାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦରକାର। ମା' ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଦୁନିଆ ଦେଖିଛେ, ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଥିବ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଲେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏଇ 15 ଦିନରେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋକ ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଯେତେ ବି ଦୋଷ ଥିବ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଥିବ, ସବୁ ଯିବ। ପିତୃ ଲୋକମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇଟା ନେଇକି ପଳେଇବେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ସେ ଗଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏ ପିତୃପକ୍ଷର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବେ, ପିତୃପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ, ପିତୃପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବା ଦେବେ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଧନ୍ୟବାଦ।